रखुंदे आं पहिला सायखना रुनाय आं सिरि हिके जाने जाबोमों आं अमुक जमातिया आं अमुक कलय आं अमुक मलसं ईश्वरनि मुङै समायताङो आं किल्ला डिभिजननि IPF तिनि सामुं तांनानै बारजा याफारजाक मानिनो खाबाय खबायनो गसेवै नाखा ते पार्टीनि साजानाय कगनो साया हामबाय कताल खे कमिटी खाइजाखा ओ कमिटी नि कताल प्रेसिडेंट स्वर्ण गोसाई जमातिया এই দৌর ও ডিভিশন কমিটি খাজানাই কর্মকর্তা গতে রসি ফাই সপাইগাसिनि কেন্দ্র কমিটিनि ভাইস প্রেসিডেন্ট কে জমাতিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি উত্তম কুমার কলয় তেইর যত ব্রাটি সংগঠন IWFT FT ইউড IPFT আটিসা